बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। अंदर का जहर चूम लिया, खुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। इमरान खान साहब के हक में जो फैसला अवाम ने दिया है, उसके बाद अब तमाम खेल, तमाम फैसले, तमाम ताकत इस सियासी मैदान में, तमाम ताकत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है, मगर इस सियासी मैदान में, इस लड़ाई में तमाम ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले के बाद इमरान खान साहब के हाथ में है। और इमरान खान साहब का फैसला सबसे बड़े फैसले पर, मौजूदा सियासी बहरान के सबसे बड़े फैसले पर मजबूर करवाएगा। इमरान खान साहब इसके लिए तैयार भी हैं और इमरान खान साहब अपना ये फैसला इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सुना भी रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पहुंच चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लोग पहुंच चुके हैं, CEC के लोग पहुंच चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान से नुमाइंदे मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन चाहिए, पाकिस्तान को इलेक्शन चाहिए, पाकिस्तान का वोटर इलेक्शन मांग रहा है। ये फैसला इमरान खान साहब ने कर लिया। आज शाम किसी वक्त इमरान खान साहब ये फैसला सुना भी देंगे। अमल दरामद इस पर कैसे करवाएंगे इमरान खान साहब? इन लोगों को जो खुद भी मान गए लेकिन डरे हुए हैं, और अब ये फैसला करने में इनका डर सबसे बड़ी रुकावट है, ये भी मान चुके हैं। तो इस वक्त जो है इन लोगों को भी इसी फैसले की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन क्या जिल्लत उठा के जा रहे हैं ये वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले तक बहुत रऊनत के साथ ये बता रहे थे कि नहीं, इलेक्शन की तारीख हम बताएंगे, हम दे रहे हैं इलेक्शन की तारीख। अगस्त 2023 में ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अक्टूबर में इंतखाबात होंगे, 2023 अक्टूबर में, उससे पहले इंतखाबात नहीं हो रहे, ये लोग ये बता रहे थे। लेकिन अब ये लोग तैयार हैं और अब ये लोग जो है वो मजबूर हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है। इसके लिए पंजाब असेंबली, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा था कि इमरान खान को मशवरा दूंगा, फैसला इमरान खान का होगा। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। तो पंजाब असेंबली जाती है, जाए, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जाती है, जाए, बाकी जहां जहां पर नुमाइंदगी है वो नुमाइंदगी जाती है, जाए। इमरान खान साहब एक साथ तमाम इस्तीफे दे सकते हैं और इनको अगर ये इस फैसले पर नहीं आते तो इमरान खान साहब मजबूर कर सकते हैं। मुमकिन तौर पर एक अल्टीमेटम इस सिलसिले में दिया जा सकता है और उसके बाद इमरान खान साहब इस फैसले पर इन लोगों को मजबूर कर सकते हैं। ये इमरान खान साहब का फैसला नजर आ रहा है और ये इमरान खान साहब हासिल कर लेंगे। तमाम सियासी पंडित इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान साहब इस जीत के बाद ये जीत भी हासिल कर लेंगे और दो तिहाई अक्सरियत भी इमरान खान की लोगों को नजर आ रही है। अंसार अब्बासी साहब कुछ देर पहले आए कैमरे पर और उन्होंने आगे कहा कि इमरान खान की 2 तिहाई अक्सरियत नजर आ रही है। अब हमारे सियासतदान और हमारे सहाफी इस बात पे बहस कर रहे हैं कि इमरान खान को अब जीतने के बाद मंडेला बनना चाहिए, इमरान खान को मोदी नहीं बनना चाहिए, मुखालिफिन को कुचल दे वो सियासतदान नहीं बनना चाहिए, इमरान खान को सबको गले लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों पर, सियासी मुखालिफिन पर तो दूर की बात, लोगों पर जुल्म किया था क्योंकि वो इमरान खान की हिमायत कर रहे थे। और अब इन लोगों को नेल्सन मंडेला चाहिए। इन लोगों का दोगलापन खुलकर सामने आ गया है। तो इमरान खान जो फैसला करेंगे वो फैसला जो है आगे के फैसले करवाएगा और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये बात हर शख्स आप ना चाहते हो भी तस्लीम करने पर मजबूर है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान के दरमियान राब्ता हुआ है। इस जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद ये जो राब्ता हुआ है, इस राब्ते में मीडिया कुछ खबरें दे रहा है, आपको कुछ खबरें सोर्सेज बता रहे हैं। हुआ यह है कि ये शिकस्त क्यों हुई है, इस बात का जायजा लिया जा रहा है। तो इत्तेफाक इस बात पे किया है कि अवाम ने अपना गुस्सा निकाला है महंगाई पर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर, वरना हमारा हाल इतना बुरा नहीं था। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमने लोटों को टिकट दिए थे, हमारे कैंडिडेट नहीं थे। लोटों के लिए मुहिम चलाई है मरियम नवाज शरीफ ने, उस मुहिम की आप तारीफ कर रहे हैं, इंतखाबात की आप तारीफ कर रहे हैं, और हमने फैसला किया था लोटों को टिकट देने का। ये आप लोगों को अपनी जीत का नतीजा, अपनी हार का नतीजा नजर आ रहा है, माफ कीजिएगा। तो ये इन लोगों की इस वक्त दोगली सी हालत है और इस दोगली हालत में ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान से, आसिफ जरदारी से ये कहा है, तमाम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि मैं तो हक में ही नहीं था, मैं हक में ही नहीं था कि हम ये हुकूमत लेते। आप हक में नहीं थे तो लंदन की बसों पर दोनों भाइयों की तस्वीर जो है वो इमरान खान ने लगवाई थी। आप हक में नहीं थे, आप हक में नहीं थे तो मुबारकबाद। वहां से हर थोड़े दिन के बाद मुख्तलिफ चीजों पर आप और इसाक डार बैठ के ट्विटर पर किस चीज की दे रहे थे? मैं हक में नहीं था। इन लोगों के ड्रामे सुने आप
اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غور کر رہے ہیں کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں. آپ غور نہیں کر رہے, اب آپ مجبور ہو چکے ہیں, ناک سے لکیریں نکلیں گی. اب آپ لوگ مجبور ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ انتخابات کی طرف جائیں. یہ آپ کو مجبور کیا ہے عوام نے. آپ لوگوں نے عوام کی تذلیل کی تھی, عام آدمی کی تذلیل کی تھی, اور تذلیل کرنے کے لیے جس شخص کو آپ نے استعمال کیا, رانا ثناء اللہ, وہ کہہ رہا تھا 16 سیٹیں ہماری ہیں. اب دیکھ لیجئے ان لوگوں کی 16 سیٹیں. اور دھاندلی کس طرح سے کی گئی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کچھ چیزیں رہ گئی تھی وہ میں دوبارہ بتا دوں آپ کو. یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 18 روپے اور 40 روپے والا فیصلہ تھا نا, یہ بھی دھاندلی تھی. اس لیے کہ اب ان لوگوں نے جو نیا فیصلہ کیا ہے اس پر کیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پر جو ڈیلرز کا مارجن ہے وہ 3 روپے 25 پیسے فی لیٹر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا. 1 اگست سے اس کو بھی بڑھا دیں گے آپ, 1 اگست سے آپ لیوی بھی لگائیں گے. اور اس کے بعد میاں نواز شریف نے ذرائع کے مطابق اپنی گفتگو میں کہا کہ آج پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, یہ اوپر نیچے کہاں جائیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے, نکلو یہاں سے. تو یہ جو ڈرامہ تھا آپ لوگوں کا, یہ ڈرامہ تھا محض. اب آپ لوگ قیمتیں بڑھانے کی طرف جانے پر مجبور ہیں. تو اس لیے یہ آپ لوگوں کی حالت ہو چکی ہے. ڈسکس یہ ہوا ہے کہ نگراں حکومت کے سر ڈالو, وہ فیصلے کرے گی, ہمیں یہ فیصلے نہیں کرنے. یہ ان لوگوں کا اس وقت حال ہو چکا ہے. دوسرا, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ضمنی انتخابات کے حلقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. آج میری کم از کم 3 جگہوں پر بات ہوئی ہے, صرف لاہور میں, اور وہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. یہ نذیر چوہان کے حلقے میں دوست, میرا میڈیا کا دوست, وہ بتا رہے ہیں کہ بجلی جانا شروع ہو گئی. باقی جگہوں پر بجلی جانا شروع ہو گئی, لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. اس کے علاوہ یہ سڑکیں بنا رہے تھے, یہ مختلف کام کر رہے تھے. اب جو ہے پیسے نہیں ہیں, کام رک جائیں گے. آپ دیکھیے گا جو ان لوگوں نے حرکتیں کی تھیں وہ حرکتیں آپ لوگوں کو نظر آئیں گی. مریم بی بی کہہ رہی تھی روز خوشخبریاں ملیں گی, دیں اب روز خوشخبریاں لوگوں کو چاہیے. ہر گزرتے دن ایک نئی خوشخبری لوگ آپ سے مانگ رہے ہیں, اب دیں خوشخبریاں آپ لوگوں کو. مریم بی بی کا کووڈ بھی مجھے لگتا ہے, اللہ شفا دے, لیکن مجھے لگتا ہے مشکوک ہے. حالات دیکھ لیے تھے مریم بی بی نے بھی, اور مریم بی بی نے اسی کووڈ میں جو لغاریز ہیں ان کو بڑا جھاڑا ہے. زرتاج گل نے, کھوسا نے وہاں پر کامیابی حاصل کی ہے, بھرپور کامیابی حاصل کی ہے. اس لیے مریم بی بی نے ڈانٹا ہے, جھاڑا ہے, اور بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. اتنی بری شکست وہاں پر ہوئی ہے, اس لیے ان لوگوں کی یہ حالت ہو چکی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ عوام کی پلس کو دیکھتے ہوئے, اس پلس کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے. یہ فیصلہ جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف جانے کا فیصلہ ہے, جس کے بارے میں عمران خان صاحب کے لیفٹ رائٹ موجود لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کر چکے ہیں. اور جو اتحادی جماعتوں کے لوگ ہیں ان میں آپ دیکھیے بلاول کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکھر, انہوں نے کیا کہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں کہ ابھی تک ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہیں ذہنی طور پر. نوجوانوں کا آبادی میں ایک بڑا تناسب ہے, کرپشن کا ہم لوگوں کو تدارک کرنا ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے, یہ اس وقت کی سیاست کے لازمی جزو ہیں, ہم ان چیزوں کو کھو نہیں سکتے. تو یہ اب تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے. کچھ دن پہلے تک یہ ایک عام آدمی کو کوٹ رہے تھے ہوٹل میں. یہ اس وقت ان لوگوں کی بدلی ہوئی حالت آپ کے سامنے اس لیے ہے کہ ان سے حساب لیا ہے عوام نے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ.